This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Capitán de Camino Nuevo confirma que llaman positivo na droga el DILA Secretary. Bien manada pasyente admitido na Zamboanga City Medical Center. Tiene problema el desagüe na Santa Cruz Flyover si porqueta queda maagua el camino. 33,000 el backlog na housing program del ciudad. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. Ya confirma el capitán del Camino Nuevo, Antonio Deles, que yaman positivo na confirmatory drug test. El dos sumaga barangay employee. Yaman positivo siguro el DILA barangay secretary y también uno tanod. Después del confirmatory test, dayon sigun yakita el capitán Deles Crestos na mismo barangay, siendo hindi asigun ele tatolera ese magabal aktibidad del sumaga empleyado. Tiene sigun ele que man appoint nuevo barangay secretary y omentatanod. Bien, manada pasyente admitido ahora na Zamboanga City Medical Center este tiempo. Taki el report. Ya confirma el portavoz del Zamboanga City Medical Center, Dr. Shadrina Tahil Sarpudin, que bien subido ya ahora el número del pasyente ta admiti alina di ila hospital este tiempo. Na di ila update na social media ayer tarde, tamanda mira, que na emergency room pa lang di ila, donde al ideal capacity, talilang na 20 para 35, tiene ahora 100 ita aumenta pa mga pasyente. Sigun kun Sarapudin, tabos kaya lang manera el hospital para pwede akomoda ko ng mga pasyente. Pero debe asigun, hace poco largo el pasensya, siendo largo el hora de espera. Antes pwede entretener ko ng mga pasyente, siendo limitaw lang tambien el personajes di ila na di ila ER. Yes, Sir Albert, no? So yan na post niya kasi for kausabihan at maximum full capacity kami. Kumbaga, at common LVTNT is always operating at full capacity because of the influx of the patient. Sigun kun Sarapudin, yan o taas sigun sila este trend kada anyo, donde talaga el mes de Noviembre para Disyembre, subido el mga kaso del respiratory failure, pneumonia, también mga heart failure. Tali también asigun el mga pasyente que tatyene el trangkaso que uso este tiempo. And to add to the census, ay mga referral na otro probinsya, na otro hospital. So, I'm sure Sir Albert yesterday na manada pa reklama, hindi daw ka-receive LGCMC, kaya lang daw puno. So, actually, totoo po yun, palagi kaming puno, hindi kami accepta, pero onde kami po na el pasyente, i-accepta kami. Si. So, ang oferta kasi el operation center, diamond, line up, manlist anay ng mga pasyente, si okay, at si siya naman bakante, lamaya kanila para mag-transport niya sila. El problema, Sir Albert, malaga tamen kita mo Ya nota también el doctor que manada asigun el tapari a este tiempo del año. Por eso subido el número del pasyente na Ward 1. Alto también el número del pasyente na Ward 8 na Pedia Ward y na di ila Surgical Ward. Apelo del Dr. Conel Vivientes para divertir na otro hospital si puede, especialmente si emergencia ya para fronto el ayuda medical con el pasyente.
Mientras tanto, después que prohibí con el parking alina Veterans Extension cerca ng Zamboanga City Medical Center, y admití el portavoz del ZCMC, Dr. Shadrina Tahil Sarpudin, que tapasa sila tormento man manage el parking na di ila ospital. Ta continua sigun koordina el administrasyon del ospital na gobyerno lokal para pwede kanila ayuda. Na problema siendo hindi solamente empleyado el afectado, sino hasta mga pasyente también. Target sigun era di ila rentaya lang con el un bakante lugar alina morgalat na veterans na ayuda del gobierno lokal si puede. Mientras tanto, y habla el portavoz del City Engineers Office, Engineer Dayan de Guzman, que tiene problema el desagüe alina Santa Cruz donde taase con el flyover. Asigun con él, este el razón si por qué ta queda maagua el camino tiene ves. Y habla si de Guzman ta conduci sila de clogging activity na lugar como temporaryo solusyon na estangkaw agua na camino. Pero hace aclaro si de Guzman que hindi pwede rehabilitar el gobierno lokal con el desagüe na lugar siendo hindi este proyekto del gobierno lokal. And of course, the Santa Cruz makers, recently we know very well, no, Pyramid and Baha Ali. So our office would always go there and clean. Okay, we know mucho pasa Ali kay highway gats eh. Tiene más o menos 33,000 el backlog na housing program aquí na syudad. Taki el report ni Marifita Mayo. Yabla el Executive Assistant for Housing del alcalde John Delipe, si Engineer Al Urao, que talina 33,000 el backlog na housing program del ciudad. Asagun con Urao, ang sina de mucho mga vivientes del ciudad, el informal settlers inuay di ila particular casa. Tiene según kanila takada na privado propiedad del otro gente na mga propiedad del gobierno y na mga kantoy Rio. When we crafted the local shelter plan of Zamboanga City, that is planned from 2022 up to 2028, we forecasted our housing backlog to be in the range of 33,000. No, so that's the data both from growth increase and then yung forecast natin, no. Pero yabla si Urao taprikurea con este solve el administración del alcalde John Delipe por medio de aumenta pa con el mga resettlement area del gobierno local. El administración Delipe aloca según grande fondo para na land banking o comprada del mga propiedad donde pone mga resettlement area. May mga relocation resettlement programs tayo, and then we are aggressively pursuing participation from the private sector, especially developers, no? Kasi alam natin ang faster way to progress in development is through the participation and cooperation of our investors, of our private sectors, no? El Gobierno Nacional por medio del National Housing Authority esperanzó también hace mga high-rise housing unit aquí na ciudad y puede también según este ayuda solve con el problema de informal settlers na ciudad. That's why when the advent of President Bongbong Marcos, and he advocated the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program or 4PH as such priority housing program, we were so delighted with that, no? Kasi nakikita natin parang mass produce, no? Mabilis ang pag-address ng ating housing needs, no? Ng ating housing backlogs. Proud kaming sabihin sa inyo that our 4PH program projects, no, on the full blast na. So meron tayong at least 2 investor who have put in their resources and money and support the Pambansang Pabahay program. Ito po yung sa Barangay Bualan or Salaan, yung sa Metro Estones, sinawag nating Binta Residencia. This is envisioned to create around 6,400 condo units, no? So condo type ito. Mientras tanto, habla si Urao, prioridad na housing program del gobierno lokal aquel mga verdadero de ciudad de Zamboanga. Pero a mediante con este habla si Urao que mucho también magatakeda aquí na ciudad y aquí ata vota estaba na otro mga lugar quien puede era kwalifika na housing program del gobierno lokal. Pero hindi sila ta pwede kwalifika por causa kay falta el año o largor del tiempo kaya queda sila aquí na ciudad. Base según na provision del housing program, uno del mga requerimiento para pwede kwalifika na housing program, amo debe taki sila ta esta na syudad desde el año 1992 pa. Ito yung mga challenges natin. So I hope our people from the SP will take a look at this and try to modify, because these are regulations, no? These are policies, no, that have to be updated frequently, no? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
El siguiente na mga noticias. Alegre mga obreros na aumento salario. Mga torre del NGCP no hay seguridad. Mas o menos 600 ya beneficia na akap kaya inisya si Katchua. Barangay Disaster del Santa Maria, preparao en tal caso el experiencia el ciudad mal tiempo. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time. Cool with an iPad. Nothing like Dunkin'. Can I take your order? Can I check out after that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung barkada master. Saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Kulang na yung pensyon ni Lolo. May dagdag pa kaya yan? Tropa, paano ba magkaroon ng pensyon? Yung interest sa SSS at GSIS, pwede kayang mas mababa. 10 years na akong teacher. May makukuha na kaya akong pensyon? Para bawat tanong, may sagot. Para isulong ang kapakanan at karapatan ng mga miyembro at pensyonado ng SSS at GSIS. Para sa mas malakas at matibay na pension system. SSS, GSIS, Pensyonado Party List. Bawat Pilipino, dapat pensyonado. Alam mo ba, ang gusto ko sa body ko, yung walang halong keme. Yung nakaka-lighten, gentle, at hindi nakaka-dry. Kaya glowing ako. The right lightening for me, dapat maalaga. Walang halong keme. I choose lightening that cares. Glutacy. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Harvest baka mo? Napicturan ko na yan. Manang, adday ti picture ko nito ilaon nyo para dyan harvest time. Manoy, manay, bali na ka mo. Ako, igwa ng pang-entry ng harvest time. Picture sang harvest time. Kami diri sa Iloilo, may ara na kami ya. May entry na kami. Kamuya? Ay, handa na ako diyan. May lahok na ako dyan para sa harvest time ng pagkot photography contest. Kaugay may entry na. Ay, habol na. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome!
For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Harvest baka mo? Napicturan ko na yan. Manang, aday ti picture ko nito ilaon nyo para dyan harvest time. Manoy, manay, bali na ka mo. Ako, igwa ng pangintri ng harvest time. Picture sang harvest time. Kami diri sa Iloilo, may ara na kaniya. May entry na kami. Kamuya? Ay, handa na ako diyan. May lahok na ako dyan para sa harvest time ng pagkot photography contest. Kaugay may entry na. Ay, habol na. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Harvest baka mo? Napicturan ko na yan. Manang, aday ti picture ko nito ilaon nyo para dyan harvest time. Manoy, manay, bali na ka mo. Ako, igwa ng pangintri ng harvest time. Picture sang harvest time. Kami diri sa Iloilo, may ara na kaniya. May entry na kami. Kamuya? Ay, handa na ako diyan. May lahok na ako dyan para sa harvest time ng pagkot photography contest. Kaugay may entry na. Ay, habol na. It's Dunkin' Coffee time! Cool with the hyphen!
Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Alegre mga obreros na aumento salaryo que ta finaliza ahora el Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Akil detalles na report ni Marites Espartero. Kada anyo grande desafio para na mga minimum wage earners al inflation rate. Presyo del gasolina ta subi, kilo de arroz, mga delata, mga comestibles, mga monthly bill y otros pa mas. Hindi asigun bastante para na un grande familia el sweldo. Kada dia si tarisibi lang el minimum salaryo. Por eso, elo demás tabus kaya lang sidelines trabaho para tiene lang aumento para na gasto na familia. Por eso, cuantos magatrabahante bajo na privado sektor, el alegre por casa con el noticias acerca ng aumento salaryo. Debe lang asegun maskin pakilaya el mga concerne ahensya, el implementaya con el aumento salaryo. Maskin yuta lang bastante ya. Grande este ayuda para na mga minimum wage earners. Igual con senyora Elizabeth Mapasi de Mercedes. Malisud asegun el busca la vida este matiempo. Maskin poco distansya al su residensya na sentro del pueblo, pero el gasto suyo pasahe todo el día malisud. Konsumo pa na casa ibaon del mga bata. Bien falta asegun al 381 pesos minimum wage. Bonito ansina kung subi el sueldo. Kay ben caro ya todo el mga las cosas aquí na pueblo. Mas malo na mga arroz, pescado, pati el mga konsumo, gasolina. Como iyo ta queda na un Mercedes, ben caro el pamasahe, ma'am. Por eso mas alegre kami kaya subi el sueldo mas pa na minimum. Apektaw kita ng mga inflation rate. Hindi, inflation. Apektaw kita ng mga inflation rate. Tormento el vida di aton kun todo barato el de aton sueldo, mas bonito kun ya subi. Mientras tanto, asegun también con el undicer del un shopping stores na sentro del pueblo. Alegre asegun ele si porsigia el aumento na salario kay para maskin pakilaya el apluha también el resueldo na gastos. Sí, alegre ayo kay para subir el sueldo. Malisod ba sa 1981 na? Malisod man pero si kumigo okay lang man. Pero mas bueno at kay subir el sueldo. Kay para aumento na kuan na datong gastos. Sí, subida todo. Mga komida, mga pescado, mga SO, grocery, subida todo, mga arroz, subida naman todo. So gasolina, todo, las cosas, subi. Pero mas pwede at kaya aumento.
Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Na otra notisya, iablay Assistant Vice President y Head del Public Relations Department del National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, Attorney Cynthia Perez Alabanza, que tiene total de 280 torre de NGCP na syudad de Zamboanga. Asigun kung Alabanza, hindi libraw este mga torre kontra mga kienta sa sabotahe o aquel mga kien kere anda na lote donde lokaw el torre. Iabla si Alabanza, hindi kapasa la NGCP po ni mga guardia con este mga torre, siendo en necesita bien grande fondo para hacer con este. Cita acordada del año 2019, ya subí na torre del NGCP Alina Buenagatas, Bualan, inagisaw si Untal Jo Marie Eugenio después que de este desperao por causa de su personal problema. It's not impossible we can, but imagine we will be hiring tens of thousands of security guards around the clock in at least 3 shifts for all those towers. And that's not only expensive, it may be ineffectual. So while I understand the concern, it will not be efficient and may lead to an expense for the consumer that is not desirable po. Which is why we need the media to amplify the message that climbing the transmission towers is not a safe practice. It's not fun. It's dangerous. It may cause power interruptions and may lead to injury or even death. So that is something that we need the media to amplify that message. Mientras tanto, más o menos 600 el beneficia na AKAP program kaya inisya si Kachua. Takil report di Marifita Mayo. Alegre este dos madre de familia después beneficia na AKAP este día Noviembre 8. Y recibe sila 2,000 de peso. Y asigun kanila, el usa sila con el SEN para compra arroz, maintenance y pagadeve. Cosa tu hace, ma'am? Compra paga yung kuryente, kaya may paga este ma'am, hotel, compra din yung maintenance. Maintenance, ma'am. Los demás, esconde yung ma'am, kaya para kung sa man yung nisita, yan yung ma'am, para makakausap. I-expresa también sila gratitud kung Kachua, PCSO consultant y aspirante para kongresista na Distrito 1, siendo por medyo kung Chua, ya pwede sila beneficiar na programa. Asugun kung Chua, mas o menos 600 mga individual estaba na diferentes barrio na Distrito 1, ya pwede beneficiar con el ayuda este día. Yase con el payout na covered court del barrio Canelar. El beneficiaries este día, around 600 sila, el receive. 2,000 pesos each, el ayuda, estaba na DSWD. Otro barangay, estaba na La Paz, Maasin, Santa Maria, Canelar, pati La Paz. Ako sa sector sila, ma'am? Mostly to nila farmers, pati mga solo parents. El AKAP es programa del Gobierno Nacional que ta implementa el Department of Social Welfare and Development. Asugun kung Chua, ta expresa ele gratitud na DSWD después aprova con el disu pedido para aloca fondo para con este 600 mga beneficiario. Y habla si Chua, taroga ele que maskin pakyumodo, ya puede ayuda este cantidad de 2,000 de peso con el mga beneficiario. Ojalá este ayuda ya dale el DSWD, el 2,000 pesos each, pwede ayuda ko nila maskin poco, maskin pwede alivia nila mga pinta namin. De más temprano, mucha también mga vivientes del Distrito 1, ello puede beneficiar na AKAP y AIX por medio na inisiativa di Chua. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Preparado según el Barangay Disaster del mismo Santa Maria en tal caso experiencia con el mal tiempo igualmente llaman landfall el tifón Marce na Philippine Area of Responsibility y tiene también ta segunda mal tiempo afuera pa del par después con este tifón Marce. Según con el Kapitan Los Eli Angeles resiliente ya según el Di Ilabario taruga el Kapitan que ojalá según pasada lang hindi mas ginapa na evacuation el mga kwantos mga constituentes kenta isa especialmente ng mga flood-prone area na Subario. Ya confirma también el Pag-asa que el entra na Philippine Area of Responsibility na otra semana el bagyong Nika. Mientras salida siguro el Typhoon Marce, el entra también si Nika na par i-afekta ko ng mga lugar
Ali parte ng Eastern Visayas, también parte de Luzon. Direksyon del Bagyo Asigun amo parte na Northern Luzon. Pero ito siyempre este epekto na Mindanao. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Barkada Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta
Magpakonsulta ka na. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Más o menos 90 mga beneficiaryo del KSK Farmer Association del SM Foundation ya graduate din natin sa aga na SM Minpro. Nakil report di Marites Espartero. ¿Cuántos mga miembros del Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Porpis el gradua ese día después a conducir el día entreño na siembrada? Este según el programa del SM Foundation, el Kabalikat sa Kabuhayan o KSK. Tadali oportunidad na mga pobre vivientes ita incluye para na 5 anyo development program del Sibul kita prinsipyan na SM Foundation. Debe según mga kienta kada beneficiaryo del KSK, porsigido kay Akita Udal Foundation Dali Capital in koordinasyon siyempre del mga concerne Oficina de Gobierno Nacional, igual el DOLE, DSWD, DTI, y TESDA. Yan reprogram según el SM Foundation con kay Akita man focus sila si Kilaya Takreya un asosyasyon para man focus na siyembrada para sustene el food security. Ang main objective po natin talaga ay to create a more sustainable agriculture para po sa mga nasasakapan natin dito sa Zamboanga. Kami po ay nandito na para magturo ng farming noon pa pong 2014. So, pero sa ngayon naman po, ang mas inisip natin, paano ba natin masusustain ito? So katulad ngayon, pag ikaw ay pumasok na dito ngayon, kasama ka dun sa 5-year development program in partnership also with DSWD. So bago pa po tayo mag-umpisa, pinipilit ng DSWD hanapin at mag-cross-checking sila ng Municipal Agriculture Office ng LGU ninyo para malaman sino pa ba ang hindi nakakapagtanggap ng ayuda at sino pa ba ang hindi nakakatanggap ng mga biyaya ng gobyerno. Yan po yon. Kasi one time lang ito, ma'am. Asugun con Romel Bellien, al Assistant Mall Manager del SM Minpro. 4 mga barangay el partisipa con el programa. El Barrio de Cabaluay, Salaan, Culyanan, Ilanzones. El DSWD asigun eleman profile con estos, iya eskuhi con el mga beneficiario del Porpis. Kay después lang asigun del 5 anyo, el puede estos gradua na Porpis, puede estos tiene busca la vida. So takikita na first stage di ila. So from here man progress kabaragel taabla si Ma'am Christy Denante. So once man succeed sila na phase 1 siya na phase 2 and eventually since mga 4-piece beneficiaries the aim is gradua sila. Kaba el fiber program
hindi sila 4-piece. And then, pwede sila para na di ilang mga piyesya. Kasi tiyan sila kabuhayan, livelihood para sa programa, kabalikat sa kabuhayan. Kaya pinaka-aim de kaya mga beneficiaries di aton, pwede sila para na di ilaon. Para con un miembro del Culianan Rice and Vegetable Farmers Association, el Siembrada, si grande asigun ayuda kanila. Después del serie de entreño, ya aprende sila kilayat a siembra o el propio manera de siembrada. Para maskin pakilaya asigun liga al tiempo. El puede sila sustene con al diila kadakwalan familia. Tapi di kacho grasya kay ya queda kami un beneficiario de este programa. Sino por causa del SM, siguro hindi kami ay liga na punto de este dia ara. Penggrande ayuda ya pwede dali ka namon training el kabuhayan, kabalikat sa kabuhayan para man sustain kami kanal di amon pamilya. Kasi alya na di amon training ya pwede kami aprende cosa gali debe una ase, cosa kita debe una mobe, si pakemodo kita ta siembra, pati el uno, el grupo gayot. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. 1 milyon de pesos valor de Aligaw Shabu el yapel confisca con un persona alina Arena Blanco en Dinantes Madrugada. El Special Operations Unit del Police Regional Office 9 ya conduci el bypass operation alina Omar Drive Arena Blanco. Ia pwede aresta con Dawili Hasikain Sabidin de Isla de Tigtabon. El polis apel confisca 3 grande paquete de Aligaw Shabu, tali el pesadez na 150 gramo, itali asigun na más de 1 milyon de pesos al valor. Nasuspechaw yaman turnover yan investigador del Station 671 para el temporario detention. Y el police con warrant of arrest se arresta también con el top 5 most wanted mujer alina Tugbungan Air Aga. El personal del Zamboanga del Sur Provincial Police Station junto con la Station 671 y sirvi el warrant of arrest con este si Rari Chris Decena de Barigun, Tugbungan. El enfrenta caso contra el droga prohibido y no hay recomendado fianza para el su temporario libertad. Con el yaman turnover yan na korte na pagadian na Zamboanga del Sur. Grande truck prohibido entra na sentro del pueblo. Taki el report di Emil Tuban. El mga grande truck prohibido entra na sentro del pueblo base na City Ordinance y Executive Order del Alcalde asiun ko del Police. El mga kamino ta pwede pasa el mga trailer truck sa pantalan para alina baliwasan Chico na governor kamins para na East Coast o West Coast. Este mga truck prohibido mambiyahe el tiempo heavy el tráfico, mag alas 6 hasta alas 8 del aga y alas 4 hasta alas 7 del noche. El tangkuan ki sir no, el tan start ki peak hour diaton 6 to 8 AM na aga kabar 4 to 7 PM na de noche también. Con el mga truck pwede kuhiya viola con el Executive Order ELCT Ordinance 248 ay man issue kanila citation tickets y otro pa mga penalties. Tiyan mga chuper del truck taabla kay hindi sila di aki na syudad, sabi sila ang mga regulasyon del mga truck tapasa na pueblo. Pero hindi es el rason para hindi kanila kuhi kay debe el un chuper sabi ang mga regulasyon del syudad antes sila i-entra na lugar. No isa sir no, kasi once driver sila, tiyan sila lisensya, obligado sila sabi el mga lugar donde pwede lang entra, donde también hindi mga pwede entra también. Yaliga na uido del City Director el caso del otro semana. Un truck yaman sangit na alambre del Telcos y causa más de 2 horas blackout y hindi pasable el camino na Campaner Street por causa con el incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un 11 años bata el herido después de ilang motorsiklo yaman bangga kontra con el un van alina kanilar en Dinantes Aga. Akore sare na kanilar para andada na eskwela un scooter motorsiklo kita maneja si Mencho Patrimonio. Cuando llega al enfrente del carinderia yaman banggaan pati el van. El bata angkas del motorsiklo y sostiene herida na su frente y eleva con este na hospital. Mientras el chofer del van identificado como si Samuel Labag ya tiene también destrozo. El motorsiklo del guardia identificado ya tiene también destrozo na motorsiklo del guardia identificado como si Romel Wantera.
aura. El Police lleva con el mga vehikulo na estasyon del Police. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el posible experiencia el mal epekto taleva el localized thunderstorms mientras el tipon Marce el tasalea na Philippine Area of Responsibility. Mañana día de Sábado hasta Domingo el continua kita experiencia el epekto del localized thunderstorms. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang ma'am, thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Iyapo baho na drug testing con el mga opisyales, empleyado, miyembros ng Sangguniang Kabataan, Tanod, Barangay Intelligence Network, Barangay Health Workers, daycare workers, alin na magabaryo. Magatain kabesa con el conducta del drug test amol personajes de la Oficina de Salud, representante del Philippine Drug Enforcement Agency, Gobyerno Lokal, y Zamboanga City Anti-Drugs Abuse Council. El conducta del drug testing es siguiendo el directivo del alcalde de Dalipe, donde el objeto amo para que drug-free and management na mga barangay level. Puara con el barrio de Tumaga, de más temprano ya pone también bajo na drug testing con el mga empleyado y personajes alina Talisayan, Cacao, Kabaluay, Zone 1, 2, 3, Santa Maria, Pasunangka, Gisaw, Ulyanan, Latuan, Calabasa, Tulungatong y otro más. Esta noche na di ato notisya, el mismo barrio Kapitan de Camino Nuevo ya konfirma kay el di na barangay secretary y uno Tanod el yaman positibo. Ya po ni kanila baho na confirmatory test y igual syempre el resulta que positibo sila tao sa droga. Por eso el kapitan ya decidi para manda kanila descansa trabahan na barangay, siendo no puede toleraan sina klase de mga persona que debe keda modelo na barangay y hindi envuelto na mga kosa illegal. Yan también, iya sabi kita, driver del barangay y mismo kagawad el yaman positibo na drug test. Espera pa kita si cosa desisyon del barangay kapitan sobre el resulta del drug test. Ese klase de aktividad un buen cosa para dali mirako ng mga gente que sila hindi tatolera el droga na mismo mga ilihido y personajes de barangay. E modo sila kina seryoso na kampanya kontra droga si mismo personajes adentro el tao sa droga. De modo kanila cree el gente para descansar sa droga si mismo personajes envuelto na droga. Por eso el Dateline Zamboanga ta-apresya con ese movimiento del gobierno local y del mga barangay. Mejor que manda con estos mga personajes descansar trabajar na barangay para limpiar el duda del gente que na mismo barangay tiene quien usa droga prohibido. Mga vecinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Noviembre 8, 2024. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.